guys, so we're sorry. May tutor natin yung mga gamit ni Ziana. Let's go. So, una is colored. This is the big one. Pinakabig sa ko, sa prank. So, pataas gamay. Diyan na yan. Wait lang. And this is Ito guys, so the big one. si Aliyah nitong maliit. What do you want? The Dalawa color. sa kanya kasi wala naman siyang Saka, sa akin yung green. Let's go, unbox it. Wait, ako una. So, mag-alcohol tayo. Bahalag mga drawer ko First, sanitizer. Let's go, alika dito. Wait, Hindi ka makikita. isa-isa tayo or sabay tayo? Ako muna isa din. Sige. Wait lang, i-arrange ko namin dayon to guys. So ate, nandito na te. Uy, wag ka dyan. Halis ka dyan, te. Alis. So ito guys, first sanitizer. Sanitizer. Uy. So maliit lang daw. Sabi si Yana. So, init eh. Wait lang, Dia. Pupunasan ko na muna yan. So yan, te. Tapos na tayo. So, ito na. Hindi natin tagalin kasi sure ko na iinis na. So, yan, te. Natapos ko na yung bungkad. So, let's go na. Arrange. Red. Wait lang. Okay, ito yung red, orange, yellow, and gray, orange, red. Di ko alam. Green, blue, brown, pink, yellow. Basta, dapos na yan, te. So, yan. Arrange lang naman natin to. Hindi ko dyan. And say you wake up and when I'm just understanding. I just wanted to cry out. Yan, tapos na. Si Ziana na to. So, ako na guys. Tapos na kasi si Lexi guys. Kasi, so, i-spray na natin. So, wait lang po Si Yante, nagtapos na siya. Wait lang ha. Boom. Last one. Yes, Aliyah turn. Sanitizer mo siya guys. Hindi ko siya mabuno. Apat, pas! Okay guys, wait lang guys. Pakita mo na natin yung arrange. So, let's go yan. So, babag. Wala yung tea. So, dance. Tignan mo na natin yun. Tignan nyo ng part 2 lang. Bye!